menggemaskan, ya, menggemaskan. Namanya Shirin Jamila, ya. Tapi Shirin bukan Sirina, ya, jangan kasih nanti jadi Sirina. Shirin, ya, Gamila. Niki namanya Gamila supaya membedakan dengan Mulan Jamila, jadi Gamila. Jamila, Gamila, ya. Nama Shirin ini bagus, ya. Saya tiba-tiba teringat ada seorang wanita Persia namanya Shirin Ibadi. Dia salah satunya wanita muslimah yang pernah mendapat hadiah Nobel tahun 2006. Namanya Shirin Ibadi. Moga sama dengan dia, seorang wanita hebat saja. Tapi juga Shirin itu nama ipar Rasulullah SAW, ya. Jadi suatu Rasulullah itu pernah mendapatkan dua hadiah, dua wanita dari Raja Mesir, Mokokis kalau tidak salah namanya. Yang satu namanya Maria, yang satu namanya Shirin. Oleh Rasulullah dua-duanya dimerdekakan. Yang Maria dinikahi oleh Rasulullah, kemudian memiliki anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim meninggal umur 2 tahun. Shirin itu saudaranya Jamilah, kemudian menikah dengan Hasan bin Sabit, kemudian memiliki anak namanya Abdurrahman. Nah, jadi dua orang ini, itu kata cerita-cerita dalam sejarah, itu Raja Mesir memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dua wanita yang sangat cantik dan sangat cerdas. Jadi bukan wanita ecek-ecek, tapi itu wanita yang cantik dan cerdas. Karena itu dikisahkan dalam sejarah bahwa kehadiran Maria Al-Qibtiyah itu bikin cemburu para istri-istri Rasulullah karena cantikan dan kecerdasannya. Apalagi dari Maria kemudian lahir seorang anak namanya Ibrahim. Sayang Ibrahim tidak memiliki umur panjang, hanya sampai umur berapa? Hanya 2 tahun, ada 2 tahun, ya. Shirin ini kalau kita lihat di dalam kamus itu artinya bunga sebenarnya, bunga. Ada juga yang menyebutkan Kummatul Jabal, puncak gunung, bukan puncak gunung Fujiyama, ya. Puncak gunung Fujiyama dulu, ya, titik Sandora dulu, ya. Puncak gunung. Jadi ini satu puncak keindahan dari Shirin itu, ya. Juga ada seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin, ya, seorang Ibnu Sirin. Dia muridnya sahabat Anas bin Malik. Beliau juga adalah guru daripada seorang guru Imam Anas bin Malik, mazhab Maliki, ya, Ibnu Sirin, ya, Ibnu Sirin. Dia asal dari Persia juga. Jadi Shirin ini adalah nama indah sebenarnya, nama indah. Jadi kalau namanya Shirin, kok jangan kasih belakangnya ke Shirin, nanti repot. Ya, Shirin itu ada nama agung, ya, nama agung, nama yang dimiliki yang pernah tampil dalam pentas sejarah sebagai nama-nama agung. Bagaimana dengan Gamila? Gamila itu saja ini Jamila asalnya, ya. Supaya berbeda dengan Mulan Jamila dikasih G, ya. Tapi kalau di Mesir begitu, ya, Jamal Abdul Nasir tulisnya Gamal Abdul Nasir. Di Mesir itu Jim itu jadi G, ya. Kalau Qaf jadi Hamzah. Nah, kalau tak jadi Tok, jadi Tautub. Nah, itu orang Mesir, nah, diubah-ubah di situ. Nah, jadi Gamila ini artinya indah, artinya indah. Tapi juga pernah muncul dalam pentas sejarah nama Gamila ini, ya. Itu Abul Faraj Al-Asfahani dalam sebuah bukunya namanya Al-Awani, dia pernah menulis tentang kehidupan pada zaman Umayyah dulu. Ada seorang wanita namanya Jamilah, cantik, suaranya bagus, dan seorang penyair, Jamilah ini. Sampai disebutkan kalau Jamilah itu sudah menyanyi, semua orang mesti menirukan nyanyiannya. Kayak tadi itu, Arabi Soli alam semua mengikuti Arabi Soli, seperti tadi itu. Bahkan serentak mengikuti karena suaranya Jamilah itu. Jadi Jamilah ini orang bisa menari dan lain sebagainya. Jadi saya teringat karya Mbah kita Syekh Ahmad Utsairy dalam Idharul Bisyarah menyebutkan bahwa dulu itu para sahabat itu juga menari, ya, seperti Jamilah itu menari. Jadi menurut saya menari itu tidak apa-apa, asal tidak boleh keterlaluan. Wah, misalnya tidak boleh kalau hanya gerak-gerak kaki misalnya kayak Javen gitu, tidak apa-apa, karena itu sudah biasa dulunya katanya dalam kisah Utsairy, ya. Dan ini menurut Asfahani juga sebenarnya tari-tarian itu sudah muncul di Madinah, justru puncaknya itu di Madinah sebenarnya kata Rasulullah SAW. Tapi tentu nyanyiannya. Dan ini tokohnya namanya Jamilah. Nah, Jamilah. Jadi ini tokohnya namanya Jamilah. Dulu juga ada nama Jamilah di zaman penjajahan Perancis dulu di Aljazair, namanya Jamilah.
Dulu pernah kita nonton filmnya Jamila, itu seorang wanita perkasa dari Aljazair namanya Jamila. Ya. Kemudian ditangkap oleh tentara Prancis, kemudian dihukum Jamila. Ya. Jadi Jamila ini artinya indah. Jadi kalau digabungkan Sihir Jamila artinya bunga yang indah. Bunga yang indah. Menjadi siapapun yang melihatnya akan senang. Seperti bunga-bunga yang selalu menghibur, terutama untuk orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, sekarang tanggung jawabnya kepada orang tua bagaimana memelihara keindahan ini. Ya kan? Dari kecil ini keindahan sejak kecil sampai dewasa itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Menjadi orang tuanya, ya. Karena itu nama Sihir Jamila itu kalau istilah kita namanya tafaul. Kita berharap dari nama itu nanti meniru tokoh-tokoh atau meniru sesuai dengan arti nama-nama itu, sehingga menjadi wanita teladan dan menjadi mahkota, menjadi apa? Menjadi hiburan, menjadi hiburan orang tuanya, ya. Dan mudah-mudahan itulah nanti Sihir Jamila akan menjadi permata bagi keluarga Jember dan keluarga Glaber, dan tidak hanya yang terkait dengan keluarga, tapi juga tetangga-tetangganya, ya. Jadi kalau melihat seorang yang cantik melihat lewat gitu, itu kan semua orang senang. Ya Allah, alhamdulillah, mak beda orang tatin gading toh, seperti itu. Oke, jadi itu harapan kita. Nanti akan dilanjutkan dengan doa oleh Kiai Thohir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad fil awwalin. اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تدفع بها النفطاء والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكن. اللهم اجعلنا الله وإياكم مما يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته واستنا بدين حرمته واصلنا وتنفي سمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وعمتنا على حبه وجماعته. اللهم اجعلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد نسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه قد على المسلمين إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسلم على منبر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا واحصلنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا المشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجل في هذه الساعة. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلال. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك وقاضي الحاجات. يا الله وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله شهد أبدا يسير صالح
وتقوى ورزقا حسنا وغفر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتفنا والمسلمين واكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.